सुनकर देखो सुनकर देखो सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। ये तो गली का बच्चे भी जानते हैं कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री एक सरकारी संस्था से फाइल छीन रहे हैं। हम लोग तो सुनवाई तो बहुत सुन चुके हैं, अभी फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं। অভয়ের মা ক্যান্ডিডেট হতে চাইছে বিজেপি, কি বলবেন? আমার এরকম জানা নেই। আজকে বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতে পারে, ঘোষণা হতে পারে, সেটা আমাদের সংসদীয় বোর্ড ঠিক করবেন। আমাদের আর এর মধ্যে কোনো ভূমিকা নেই। আমাদের যা কাজ ছিল সেটা শেষ হয়েছে। ঠিক আছে।